आज हम शांडिल्य संहिता से नारायण स्तोत्र लेकर प्रस्तुत हुए हैं। एकादशी के दिन नारायण स्तोत्र का पाठ करना बहुत ही फलदायी होता है। तो चलिए शुरू करते हैं नारायण स्तोत्र। नारायणो यो नरभूजलायो नारायणो ज्ञान निवर्तनेन नारायणोऽन्तर्यमनेन पुंसां तमादिनारायण देवमीडे तमादिनारायण देवमीडे पुराणवर्णः पुरुषोत्तमस्य पुराणमन्त्रः पुरुषः पुराणः दधारयोऽसौ परिपूर्णरूपः तमादिनारायण देवमीडे तमादिनारायण देवमीडे मन्त्रात्मको मन्त्रगुणैः स्तुतो यो यः सर्वमन्त्रान् प्रददौ मुनिभ्यः मन्त्रादिदेवोऽखिलमन्त्रगम्यः तमादिनारायण देवमीडे तमादिनारायण देवमीडे निःश्वासभूता निगमालिरस्य प्रश्वासरूपागमपङ्क्तिरिद्धा समस्तशास्त्राणि च यस्य वाचस्तमादिनारायण देवमीडे तमादिनारायण देवमीडे यस्याष्टवर्णं मनुराजमेकं समाश्रितः संसृतिपारमेति विधेर्विधानं न यत्र किञ्चित् तमादिनारायण देवमीडे तमादिनारायण देवमीडे यो वासुदेवः खलु वामदेवो यो देवदेवः प्रथमं ततोऽभूत् पार्श्वद्वयादस्य च वक्षसश्च तमादिनारायण देवमीडे तमादिनारायण देवमीडे शेषाय देवाय विशेषभर्त्रे अशेषमन्त्रान् प्रददौ सशेषान् निःशेषतः क्लेशनिवृत्तये सौ तमादिनारायण देवमीडे तमादिनारायण देवमीडे गुरुर्गुरूणां ऋषभो ऋषीणां यो देवदेवः खलु देवतानां यश्वेश्वराणां परमेश्वरोऽसौ तमादिनारायण देवमीडे तमादिनारायण देवमीडे इति नारायण स्तोत्रं भणितं त्रिपुरारिणा पठनात् श्रवणात् सद्यो हृद्यां शुद्धिं प्रयच्छति। इति श्री शाण्डिल्य संहितायां पंचमे भक्तिखण्डे एकादशोऽध्याये नारायण स्तोत्रं सम्पूर्णम्।